اسمي تاج. احنا وصلنا بيكربوناتي المذاق كريم. اليوم راح نسوي بسبوسة. يلا نبدي. نحتاج سميد، زبدة، لبن، جوز الهند، سكر، روز، طحينة، بيكنج باودر، ملح، بيكنج صودا. يلا نبدي. أول شي نحط السميد والزبدة. نحط السميد والزبدة. Between our hands. We make sure this meat is covered with the butter. And now this meat is covered with the butter. هسه نحط البيكنج صودا على روبة. هسه نحط سكر، بيكنج باودر، جوز الهند، ملح على سميد. نخلط كل شي سوا. هسه نحط الروبة. نحط كل شي سوا. هسه نجهز الصينية. ندهن الصينية بالطحينة. هسه نحط المكسر بالصينية. هسه نقطع البسبوسة. هسه نحط اللوز. And now we cover it to rest for 1 hour. After 1 hour, we put in the oven for half an hour. طلعت البسبوسة من الفرن and it smells so good. حتى نحط الزبدة بالشيرة. هسه نحط
الشيرة الحارة البسبوسة. We covered the Basbousa for 1 hour until I drink all the syrup. It smells so good. It's time to taste. كذي طيب البسبوسة. شكرا، مع السلامة.